Ate Lexi. Doon nga sa grocery. Del. Ito, bumili. Del, so. Hello, so fresh with Del. Hello, so fresh with Del. Let's go, everyone. Let's go. Next copy. Win pa. Next copy. Next copy. Ay, galit si Ate Lex. Next copy, Bila. Next copy. Wala raw. Sarado. Go bawang. Jeluso. Abe. Andito, pizza box. Yan, sa likod dyan. Yung box sa unahan, be. Nothing. Magkano yan? Bibigay mo, be? 7. 250 yan, be. 1 millisecond. Navi, 10 cents. Thank you, Ate Lexi. Thank you, Ate Lexi. Del. Thank you, Ate Lexi. Gatang day, kinuha. Kinuha naman yan. Buti may tingin. Isa lang ang binili mo. Tatlo. Ay, alam ko isa lang. Wherever joy. Wherever joy. Wherever joy. Wherever joy. Wala yung natin forever joy. Wala. Ayan lang. Wala na yan lang. Forever sad lang. Wherever Joy. Hindi nga pwede. Dad, 1 2. Wala, no more. 3 lang. 2. Jeluso. Wala tayo. 4. Kaya mo na sila pa. Luso. Dahil mamaya kayo. Kayo may Lexi. Alam niyo yung presyo, hindi ba? Del. Oh, ow, ow, nag-iaso na. Ow, ow. Pati tayo sa isa. Pati sa dalawa. Ano, tatlo pa. Hello, super. Tatlo. Oo, hati tayo sa isa. Hati sila sa dalawa. Kay bigyan niya lang isa. Hello, super. Ay, dito yun. Wherever. Wherever joy. Wherever joy. Ganun na. Wherever joy. Wala daw, sabi natin next yan na. Yan na lang. Where joy. Never. 6. Never. Last hour for 22 and Wala nga, sabi ni ano, no more daw. Kano yung tayo? Alin, Last kuya? one. Yung goma, 250. Hello, super show din. Kumuha yan. Inaano pa na? Nawa, in a second. Kompleto na? Ayan kuya, oh, bumibili pa siya. Isa lang nabili niya. Yan ang garlic. Yellow, yes. Oh. Garlic. Chicha corn. Hello, super. Tudelo. Where the rest of it? Hindi pa effective. Hindi, ano yung ano, lasa. Ano Oo, mint. Parang close. Malamig sa ano. Pero kailan twice a day. Go. Eh, magagabi. Super show din. Pero Yan, Diyos ko. Ito ng papo. open. Ahem. No, ayan na. Dali. Kuya, Ayan, tissue na. ito na. Yun, Lemon. lumabas. Alas ka. Ayun pa. Ay, buti ano na siya. Inok na. Oh, baby, ito pa. Super show. 200. Buti nag- Don't lose so